taught us a beautiful principle that is called think process. When you are going to speak something or do something, you must uh, apply the think process. The think process is that कि जोथरे आमे टी रो जदि आमे ताको देखिबा टी says that is the action is based on truth ता सत्यता उपरे प्रतिपादित कि सेकंड इज एज ता सेई से वचन बा से कर्म द्वारा कहार कोनसी क्षति बा कहा को कोनसी कष्ट हबो हेबो कि नाही ताको हम बुझिबा थर्ड होची आई whether it will improve the situation या गोटे पर्टिकुलर सिचुएशन को सेतरे किछि इनपुट देई परिबो कि तार कोनसी गोटे उन्नति करियो सहाय्य करिवो कि whether it is necessary n stands for necessary whether it is necessary यह सही समय पे appropriate हम ताको कहिबा बा करिबा it is appropriate and whether it is kind means यह कोनसी दया भाव को हम पाखरे उद्रेक करिवो कि एई पांचटी जिनस को हमें सब बड़े मन रखिया कथा या जदि हमें कोनसी कर्म बा कोनसी कथा कहबा पूर्व से पे कहू pause and say when you are speaking also when you are doing something you should pause and think once a think process को हम यूज करबा then we can say or do something so leadership हमें जतले leadership program बा हमें leadership ऊपर हमें जतले जाउ छे it is a high quality of a leader to pause for some time then they can speak even though in हमें देखिबा कि गोटे वर्ग को हमें जति अनुसरण करिबा certain ages are there where हमें कोन करंती सपोज गोटे यूथ तार बयस उनकर 18 वर्ष रु 25 वर्ष भीतर रहउची what it does the mind रे गुडाए thought simultaneously it comes से कोटा को बाछिबो कोटा को न बाछिबो गोटे डिस्क्रिमिनेशन पावर तार भीतर न थाए तणु से कोन करे जे कोन गोटे थॉट को नै कि से तार से अनुसार तार निजरो एक्शन को ड्राइव करे बाय वे ऑफ दैट कोन हुए कि से बेले बेले तार पाथ थ्रू डिटोरिएट हे जाए बेले बेले तार पाथ थ्रू से माने फली जाए तणु स्वामी सेज दैट व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग और speaking something you should first have a pause reflect on the things then you can say आम मन आम बुद्धि चित्त ये जो चारिटी जिनस रही अहंकार ये चारिटी जिनस जो रही it is a part of this think process also because a total concept हमर mind intellect आउ आपनकर conscience एवं आपनकर जो ego ये चारिटा ऊपर अफेक्ट करे तो it is very tough to practice also तेणु it is also beneficial for all the young adults जो माने युवक अवस्था अछंती they must practice in a deeper level what we should do before doing something what we should speak before speaking something so that is why the think process starts एबे ए think process को ड्राइव करिया पे आमे स्वामी हमको देथिबा गोटे जो हमको टीचिंग्स देछन टीचिंग्स रो सेकंड जदि हमें कॉन्टेक्स्ट बुझिबा that is the inner guidance what says all about this inner guidance Swami says deciding on action involves listening to our conscience the voice that will always prompt us towards the good however the ability to hear and distinguish the true inner voice from other promptings is dependent on selflessness and sincerity of practice. Hearing the inner voice involves constant contemplation on God, becoming quiet, asking and listening inside. Then it is a matter of dedication, practice and experience to distinguish the true inner voice from the voice of ego or self-serving desires. And to develop one's faith and confidence in the inner guide. ये पैराग्राफ को यदि हमें कॉन्टेक्स्ट को देखिबा what Swami says that हमें हमर कॉन्शियस हम विवेक जो जिनसटे रहउची every action is driven through a thought आ गोटे चिंता रो सृष्टि होइता एवं दुईटी जिनस रहउची गोटे होची मन एवं आ होची विवेक बा जोटा हमें इंटेलेक्ट मते तक हमें otherwise concept रे कहि परिबा
ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି। ମନ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ, ମନ ଇଜ ମନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାୟା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଡକୁ ସବୁବେଳେ ଘେନିକି ଯାଏ। we used to take that actually हमको सेटा सबବେଳେ desire आड़कू खेनी जाए। तेणु whenever you are listening to the inner voice, that means you keep on asking yourself कि ताको हमें selflessly and sincerely you have to practice this। तापर हमें कौन करिबा बा हमें जानी परिबा हम मन भीतर को आसीबो। सपोज a day I used to take cigarettes, then one day 2 day 3 day I ask myself whether it is necessary to take cigarettes, whether it is improving my health, whether it is beneficial for any part of my body, whether it is giving any importance to my any of the things whatever I do। if I keep on asking this thing ମୁଁ ଯଦି continuously ତାକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରୁଥିବି, then one day what happens, हमें से practice को by taking one cigarette or smoking and cigarette will stop। तेणु इथरे हमर inner voice बा अंतर भावना को सब बेले सुनिबा को पड़िबो एवं अंतर भावना हमको जहा कहूची से अनुसार हमको निजको गाइड करिया पड़िबो। that is a bigger quality of a good leader। then the next thing is that dharma or righteousness is born from truth। this righteousness emanates from the heart। righteousness prompts self satisfaction। it is an expression of self consciousness। have faith in the promptings of the divine consciousness। no one should act against the dictates of his conscience। acting in violation of the conscience is evil। action according to the conscience is righteous। true worship consists therefore in doing what is right as dictated by our conscience। there should be complete accord between thought, word and deed। it is Swami Sri Satyasai speaks रे 21 नवेम्बर 1988 मसीह स्वामी डिस्कोर्सेस रही। एते स्वामी कहउचंती धर्म जात हुए सत्यरु। जहाँ सत्य जहाँ सब बेले एब्सोल्यूट ट्रुथ से धर्मर जात होइछि। धर्म स्थापन होइछि कोठी ना हृदय रे। हृदय रो धर्मर स्थापन होइछि एवं एई धर्म बा राइटियसनेस आमको आमर सेल्फ सैटिस्फैक्शन आमको प्रदान कर सबले। जेते बेले सपोज आमको जदि के कहबो काको मारिबा पई, सपोज आई हैव आस्क्ड टू किल समवन, हमर हाथ कि आम देहर प्रत्येक इंद्रिय हमको 10 थर बा मेनी प्लेंटी ऑफ टाइम्स इट विल आस्क वेदर आई कैन किल दैट पर्सन। मु मारी पारिबी नाही बिकॉज़ our own conscience हम भीतर थिबा जो conscience अछि it will check us doing something harm। that is self conscience जदि हमें कहबा निज आत्म अनुसरण करिबा। तेणु हमें कौन सी खराब कर्म करिया को जीवा पूर्व निश्चित भाव हमको गोटे चेकिंग पॉइंट थाए सब बेले। जदि बापा कहिबे सपोज तू जाई से पिलाटी को पीट, इवन द माय फादर माने मते कहंती तथापि मु जाई ताको पिटी पारिबी नाही बिकॉज़ माय इनर कॉन्शियस सेज ना से तो किछि भूल करिनी म त काहे जेई पिटीबी। दैट इज व्हाट सेल्फ कॉन्शियस इज। हम आत्म अनुसरण करिबा होची कहा जाय ताको एंड हमर सब बेले सेटा गोटे दृढ़ विश्वास रहया दरकार हमर डिवाइन कॉन्शियस ऊपर कॉन्शियसनेस ऊपर बा हम भीतर थिबा जो दिव्यत्व अछि ता ऊपर हमर दृढ़ विश्वास रहया दरकार। सो दैट एथरे मते कहा जाउची आमे हम कॉन्शियस को विरोध कला बळी कोनसे कार्य आमे करिबा नाही। जहा हम कॉन्शियस विरोध रे जाउची से बळी कार्य दे आमे करिबा दैट एक्शन इज ए वायोलेशन और दैट इज ए पापम। तेणु जदि आमे जते बेले आमे केते बेले भूल करंती जते बेले आमे हम कॉन्शियस को मानंतीनी सेते बेले आमे गोटे कोनसे कर्म को आमे भूल बोली प्रतिगणित करंती। इवन दो देयर इज नो बैड और देयर इज नो गुड in some context but there are certain words जोटा कि हमको गोटे भूल आ गोटे ठीक रो परिमाप देखाए। तेणु
डिवाइन कॉन्शियसनेस सब बड़े हमको प्रॉम्प्ट करे एंड सही प्रॉम्प्टिंग टाको हम ता ऊपर हमर फेथ सब बड़े रहबा दरकार एंड जो कर्म गुडी को हमें विवेक को आधार करी थांती से कर्म प्रकृत रे धर्म ही थाए ता केबे कोनोसी गोटे खराब बा कोनोसी गोटे कार्य को असिद्धि करिवारे हमको केबे साहाय्य करिवो नै रादर देन इट विल हेल्प अस टू मूव फॉरवर्ड विथ द कॉन्साइंस हमको सेते हमको आगु को बढ़ारे हमको साहाय्य करिवो इतरे स्वामी कहउचंती जदि तुमे माने प्रकृत रे मते पूजा करिया को चाहूछ बा तुमे वर्शिप बोली जो वर्ड यूज करछ बा कोनसी हम जदि ताको से अर्थ रे नेबा तले इट इज टू सब बडे हमें निजर कॉन्शियस को बुझिया दरकार एवं से कॉन्शियस माध्यम रे हमको डायरेक्ट हवा दरकार हमें से अनुसार हमको निजको परिचालित करिया दरकार एवं तापरे सेतरे कहउचंती स्वामी जे जते बेले हमें कोनसी गुटे चिंता करूचंती सेही समय हमर दी जिनस आसे गोटे हला वचन और हला कर्म तेणु जते बेले चिंता कोनसी जिनस करबा त गोटे वचन एवं कर्म आसी सपोज मते प्रत्युत भाई कहले राजेश भाई आज आपण एक क्लास टी को नेबे बा राजेश भाई आज आपण ए पिलाटा को पिटिबे दैट मींस एट दैट सेम टाइम माय थॉट की कोन हबो संगे संगे मो थॉट प्रोसेस टा चेंज हे जिवो जे मते आज क्लास नंबर अछि माय थॉट प्रोसेस चेंजेस मो तांको से अनुसार कथवार्ता टी करिवि सो दैट इज व्हाट इवन दो द थॉट मींस मु जहा चिंता करूछि ता मु कहिबी जहा मु कहूछि ता मु करिवि एंड दैट इज कॉल्ड हार्मोनी बिटवीन थॉट वर्ड एंड डीड जहा हमें चिंता करूछंती ताहाकू हमें कहिबा एवं जहा हमें कहूछंती ताको हमें करिबा so this is also a part of the second mahavakya of Swami that is to do first la to be that is the thought process to be रे हमें जेतले पहुंचंती प्रथमे निज को हमें सजाडीबा निजे जा चिंता करूछंती ताको हमें कहिबा कहिला परे ताको हमें एक्शन रे परिणत करिबा so there must be equalism between or that must be harmony between thought word and deed जदि हमें ताको न करूछंती ताले कोन हबो ना इनबैलेंस हला माने there is a जेतले में इनबैलेंस हबो सेते बडे हमको कोन छोटे प्रॉब्लम निश्चित भाବରେ अराइज हबो सपोज फादर टेल्स अस कि बापा माता कहले तू भलो भाବରେ मन देख पाठ पढ इट इज हिज ड्यूटी एज स्पोकन टू अस कि तुम भलो भाବରେ पाठ पढिया उचित तार मोटो हला कोन ना ताको पढिया द्वारा हमर उन्नति हबो सेते एंड एट दैट सेम टाइम बापा जहा कहले मु तो चिंता कर देले हां मते पढियार अछि बट दैट राइट सेम टाइम व्हाट आई डू आई वॉच a tv I watch a movie or something else so our से जहा कहले मु रिसीव कली बट आई कुड नॉट आ ताको आगु फॉरवर्ड कले नै on that path I could not able to forward that path that सेठी कोन हला ना हम एक्शन दा रॉन्ग एक्शन रे परिणत हे गेला तेनो harmony of thought word and deed is a biggest quality of a leader and that must be practiced and practiced and practiced तापर हम जत्ते जत्ते अभ्यास रे परिणत करिबा ता हमकु सेते सेते हमर सेल्फ डेवलपमेंट रे ता हमरो गोटे बहुत की फैक्टर हे कि रहइबो स्वामी तपरे कहउचंती your conscience knows the real source of joy it will proud you towards the right path your job is to take it as a guide and not to disobey it every time in contradicts your whim or fanny इधर स्वामी कहउचंती जे रियल जॉय जे प्रकृत आनंद हम कॉन्शियस हम विवेक हमको सब बड़े सेही पाथडू चली जाए हमें केबे चाहिबा कि हमको दुख मिलु बोली यह कोनोसी व्यक्ति बा कोनोसी व्यक्ति विशेष केबे चाहिबे नाही दे ऑलवेज से हमें सब बड़े चिंता करते हमें केमते मनुष्य सब बड़े चाहे इ मस्ट बी जॉयफुल बिकॉज़ मनुष्यर स्वरूप ही से आनंद रु जातो everyone tries to be happy be joyful and it will give us proud towards the right path या सब बड़े हमको उठे ठीक रास्ता रे केनि जीवा पे हम सहायता करे तेनो याको हमर कॉन्शियस सब बड़े एज अ गाइड इज मस्ट टेक इट एज अ गाइड हमें जब तक गाइड पे नहीं परिबा तले हम लाइफ रे
हमें जितने प्रकार बैड सिचुएशन हो बा भूल ठीक सिचुएशन हो we must guide ourselves in the contrary situation ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିଲେମା ରେ ପଡିବା ମାଇଣ୍ଡ କହୁଥିବ ଏଇଟା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ କହୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ but our conscience says କି ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା appropriate and I must do that so it is a it is our responsibility to guide by the conscience. Then Swami says, it is your foremost duty to put into practice the dictates of your inner voice, Antarbani, and follow the good qualities that are within you. Never ignore your inner voice. It is your true property. When you develop the ability to listen to your inner voice, you will make great progress in life. In fact, you can attain everything when you follow the values. You will be immersed in worldliness when you go against the inner voice. Indulgence in worldliness will take you away from your inner voice and innate values. Following the inner voice is true spirituality. You must not hurt anybody, not should you get hurt in this process. For those who adhere to their inner voice, all around well-being is assured. True spirituality envisages that you should not act contrary to your inner voice. या स्वामी सनातन सारथी फेब्रुआरी 2009 मसीह पब्लिश होता है कॉन्टेक्स्ट जो स्वामी कहते आवर बिगेस्ट प्रॉपर्टी आम जदि कौन आम जीवन कौन गोटे बिगेस्ट प्रॉपर्टी थाए आमर अंतरबाणी या आमर आम सब चेष्टा करवा प्रोटेक्शन लेवल रखा तो वी आर लिविंग इन सच ए सोसाइटी लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन जो कि आम डिटोरिएट विभिन्न समय डिटोरिएट होती एवं ए इनर वॉइस को हमको सही हिसाब रे प्रैक्टिस करया पड़िबो स्वामी सब कहचंती इट इज योर फॉरमोस्ट ड्यूटी इट इज अ फर्स्ट ड्यूटी टू प्रैक्टिस द लिसन टू योर इनर वॉइस निजर अंतर्वाणी को सब बळे सुनिया निश्चित भाव आवश्यक जेतेबेले हमें अंतर्वाणी को सुनिबा को हमें प्रैक्टिस बा हमको डेवलप करिबा हमें निश्चित भाव लाइफ रे बहुत उच्चतर सोपान को जीवा एवं यही अंतर्वाणी केवल एवं केवल मात्र आमर हृदय ही जात होता है कौन पे हृदय स्वामी कौन जात होता बिकॉज द ट्रू रेसिडेंट्स ऑफ गॉड इज आवर हार्ट आमर हृदय होची प्रकृत वासस्थान जो भगवान वास करती तेणु एवरीथिंग आउट ऑफ आवर हार्ट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अदर्स तेणु जेतेबेले आमे इनर वॉइस को न सुनंती सेतेबेले आमे वाइल्डनेस बा डिजायर्स आडकू बा कामना आडकू बा सडरी को आडकू हम खेली जाए कोनसी गोटे जिंस फुलफिल हे करलानी आमे प्रधान्वित होउतती हम भीतर कामना जात हो जे जिंस हमर हे करलानी काम क्रोध लोभ आसुची मोह आसुची मद एवं मात्सर्य ए जो छोटी रिपु को ए हम ड्राइव करे तेणु इनर वॉइस को सुनिबा बा ताको प्रैक्टिस करबा इज अ वेरी वेरी एसेंशियल एंड इट इज स्वामी कहते ट्रू स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता जब आम कहवा यह हूँ आत्मवाणी अनुसरण आत्म अनुसरण करवा तेणु प्रकृत जब आध्यात्मिकता कहुए आध्यात्मिकता शब्द को व्यवहार करुचे केवल मात्र आम इनर वॉइस को शुणा ही आध्यात्मिकता एवं जितेबले आमे सब चेष्टा करिया दरकार ए जो अंतर्वाणी हमको सब आमर भल और आम चतुष्पार्श्व प्रत्येक वस्तुर भल कर साहाय्य करता तेणु यहाँ आम प्रैक्टिस यदि करिपरिबा एवरीथिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी एबे मु आ गोटे उदाहरण देवा को चाहिबी बा गोटे पार्ट ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट रे गोटे रहउची कथा जहाँ की वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स हमें सब टोयोटा कंपनी रो ना सुनी से गोटे उक्ति कही डूइंग द राइट थिंग्स व्हेन रिक्वायर्ड इज अ कॉलिंग फ्रॉम ऑन हाई
do it boldly, do as you believe, do as you are। एचईजी टोयोडा ए उक्तिटी प्रकाश करथिले एवं एते सहित से छटी एबिलिटी मध्ये कहितले। छटी एबिलिटी हला कोन? वाइज लीडर्स कैन जज गुडनेस, वाइज लीडर्स कैन ग्रास्प द एसेंस, wise leaders creates shared context, wise leaders communicate the essence, wise leaders exercise political powers, wise leaders foster practical wisdom in others। এই ছটি উক্তি ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ true leadership ଯଦି ଆମେ ଯଦି କହିବା এই ছটি ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସାଇରାମ ଭାଇ ଟିକେ ରିପିଟ୍ କରିବେ କି? ସାଇରାମ, I can pause here. I think more context ଯେତିକି part ଅଛି I have said, then we can discuss, then after we will go further। ସାଇରାମ ଭାଇ ସେ 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଫॉर एवरीवन्स नोट। ସମସ୍ତଙ୍କର ନୋଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ସେ 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲିଡରର ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହି ଦିଅନ୍ତୁ। There are 6 abilities of a wise leader। First ability होची wise leaders can judge goodness, wise leaders can grasp the essence, wise leaders create shared context, wise leaders communicate the essence, wise leaders exercise political power, and wise leaders foster practical wisdom in others। आरो जदि एक्चुअली को ओडिया को हमें चिपा ताहले प्रथम दिन होउची वाइज लीडर्स कैन जज गुडनेस। जने प्रकृत नेतृत्व नउची बा ट्रू लीडर जे नेता से सब बळे अन्य मानक भितरे सब बळे भलो कोन अछि ताकू से देखुथबो सब बळे। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए वाइज लीडर। जे विज्ञ जे प्रकृत रे जे ज्ञानी से ज्ञानी नेता से सब बळे एही जज माने देखियो चेष्टा करिवो। वाइज लीडर्स कैन ग्रास्प द एसेंस। से माने अन्य मानकर पाखरे थिबा भलो गुण को ग्रास्प करबे सबले चेष्टित रहिबे। ए अर्थ नुहे मु कहूची जोटा सेटा ही ठीक, अन्य के काजा कहूची ता भूल बा अन्यर भूल देखिबा अपेक्षा ता पाखरे थिबा भलो गुणटी को ग्रास्प करबे से चेष्टा करिवे। थर्ड होची वाइज लीडर्स क्रिएट शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट्स। से माने सब बळे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिवे बट बाय दैट कि अन्य माने क्षेत्र तार एसेंस को नै कि से माने आगु बढ़िया ताको सहायता करिवो। इट वोंट हार्म अदर्स बीइंग माने से डेवलप होगा को ताको केबे भी हार्म करिवो नै। फोर्थ होची वाइज लीडर कम्युनिकेट द एसेंस। जा प्रकृत रे जा बेनिफिशियल फॉर एवरीवन गोटे हार्ड सिचुएशन में मध्य जोटा अप्रोप्रिएट जोटा प्रकृत रे ताहा गाइड करिवो जे स्टेबल हवा पई से सिचुएशन टाको। ही विल कम्युनिकेट द एसेंस टू अदर्स। वाइज लीडर्स एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर्स। एथरे पॉलिटिकल पावर्स जो वर्ड यूज होउची या प्रकृत रे जेमति कि हमें गोटे नेता कथा कहउछंती बा जो माने सो कॉल्ड लीडर्स हम देशर बहुत नेता माने अछंती। आवर कंट्री इज a democratic country and there are many numbers of leaders are there, but exercising the political power for the benedictions for others, that is the माने quality of a wise leader। जेतबेला political power को ड्राइव करबा सही हिसाब रे जेतबेला कोनोसी लोक स्तर बेनिफिटेड होतबे, that is very important। and the sixth point is the essential part of a wise leader, that is foster practical। I will formally request you to come and share your thoughts। एथरे मोर आउ गोटे मध्ये छोट आपण मन को पई गोटे छोट प्रभाव रही छै। कॉन्सेंट्रेट सब बळे हमें जतले लीडरशिप कथा कहू छै सब बळे हमें गोटे चिंता करिबा बा देखिबा वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्मॉल थिंग्स and continue going back to the basics। unless you do that you can move to the next stage। याको तादासी एनाही फर्स्ट डिटेलिंग रो जे सीईओ से उपस्थापन करछन। एथरे हमें सब बळे बेले बेले कोन हुए
आम जो चिंता करूचंती आम जो हार्मोनी ऑफ थॉट वर्ड एंड डीड रे भारसाम्य रहे नहीं बिकॉज वी ऑलवेज यूज टू थिंक सो मेनी थिंग्स कि हम माइंड रे सेटा इनबैलेंस सृष्टि करे सो छोट छोट जिंस को हम चिंता करिबा ता ऊपर हम जदी हम बेसिक्स जा अछि ता ऊपर जदी कार्य करिबा definitely the work will be successful and that will give success to us also. So then we can move to the next stage. तो आज जो इनर गाइडेंस जो चैप्टर थिला तार कॉन्टेक्स्ट हिसाब रे मु आपण मानक पाखरे जो जहाँ स्वामी कहते किसी वर्ल्ड बेसिस रे जो भल भल लीडर्स माने अछंती से माने कहितबा किछि उक्ति मते आपण मान पाखरे उपस्थापन कली एबे आपण मान को अनुरोध करबी आपण माने निज निज स्तर रे याको आलोचना परिप्रेक्षी को आनिबे आपण मान को प्रश्न मते एते रखिबे एतत व्यतीत किछि आपण को असाइनमेंट मते आपण मान को पाखरे रखा जिवो जहाँ आपण को ए चैप्टर को फॉलो करिया पे आपण को सहायता करिवो I handed over my talk to Pralita bhai. Let them all speak. जहाँ जहाँ मंतव्य रही जहाँ जहाँ चिंतन रही निजर चिंता को प्रकाश करंतु जय साईराम साईराम भाई थैंक यू वेरी मच आपण किछि समय देई एई पैसेज टिकु जोथरे भगवान कर कोटेशंस आमे पाउचे ताकू एक्सप्लेन कले ता पई आपण को बहुत बहुत धन्यवाद किछिटा एग्जांपल मध्य आपण दबाकू चेष्टा करथिले जोथरे कि आमे ताकू से कॉन्टेक्स्ट को बुझी परिबा किंतु प्रकृति रे आमे समस्त सेति कि जीवन रो 16 वर्ष 20 वर्ष 22 वर्ष बितेई आमे यूथ माने किछिटा पर्यंत तो जानि सारी छे कि एई भली असुविधा हमको फेस करबाकू पड़े द टॉपिक इज इनर गाइडेंस तो मु रिक्वेस्ट करिबी आपण को कि जहाँ भी आपण मन में कौन प्रश्न आसी से प्रश्न को आपण एबे पचारि पारंती किंबा जदि आपण जदि किछि आकु सप्लीमेंट करिया को चाहउचंती एई चैप्टर को जते बेले आपण सेल्फ स्टडी करूथिले सेल्फ एनालिसिस करूथिले सेते बेले जदि आपण मन को किछि गोटे उन्नत चिंता आसी गोटे भावधारा आसी सेटा को मध्य आपण शेयर करि पारंती अमंग द ग्रुप नॉट नेसेसरीली ऑलवेज देयर वुड बी अ क्वेश्चन देयर कुड बी हायर थॉट्स आल्सो तो मु रिक्वेस्ट करुछि ब्रदर मृत्युंजय को कि से एई चैप्टर टी को जते बेले से सेल्फ रीड करूथिले तांको मन को जहाँ भी आसिला थॉट्स ताकू शेयर करंतु साईराम मृत्युंजय ब्रदर साईराम भाई आपन सुभाउछि समस्त को हाँ क्लियरली सुभुछि समस्त को ओके ग्रेट या जस्ट क्विक थॉट केम आउट a line that I can see in front of the screen. You should not hurt anybody, nor should you get hurt in the process. I very beautifully remember one of the what is that called anecdotes. So kete devotees apan mane भी सुनी थिबे पते, but it's worth reiterating that कि थरे स्वामी it is in the Trey Vrindavan जो बैंगलोर रे स्वामी कर घर अछि सेठी some students were there. I think few students only. It was not a usual try session जो माने तांग घरे जो माने साहाଯ୍य करले केयर टेकर माने से थिला बेले हठात केना से देखले स्वामी का रूम आगे रे हमें सीढ़ी ऊपर चढ़ी जाउतले चढ़ला परे माने जस्ट गोटे स्टेप नवा बोले टिके न गोटे जंप कला परे टिके गले एंड देन ही वेंट टू हिज रूम तो समस्त भाबिले कोन हले कि स्वामी के हठात केना एमटी गोटे जक देला पर गोटे जंप मारी गले सो देन आफ्टर सम टाइम स्वामी सेठी ऊपर थाई कि ठार मारी कहउजंती कि ना कोन हले कि पिंपुड़ी केते गोटे लाइन रे जाउथले म तांको ऊपर चढ़िंग चाहलेनी सेते मोरे डेंग की गले that's all. So now I don't have to explain anything. Jodi apan very clearly subhai to us, you can find out what it means. The small act, he has not spoken much, no need of entire divine discourse of 45 minutes, just 30 seconds of a drama, I will say. He acted in that, he was the director, actor, but in the 30 seconds he narrated or driven home the message ki what is not to hurt anyone, and not to hurt anyone is indirectly loving everyone, right? But sera thought, word and action. So thought re achhe amar agreed, word re ame prachar korche bahut, yes,
but doing is what is important, right? So that he did, and he showcased for all of us. So just if like that, such examples also ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ବି ଶୁଣିଥିବେ any of the talks ରେ, it will benefit each other. This is just struck to me, so I thought of shared. बहुत सुंदर भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग वन एक्सपीरियंस फ्रॉम भगवान्स लाइफ इटसेल्फ. तो आमे ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥାଟେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର. ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ସେଇଟା ବୋଧହୁଏ ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିବା. ଇଫ୍ ୟୁ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଜର ରିଲିଜନ୍ସ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଛି. ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମ ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ. ଅହିଂସାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମେଜର ଭାଓ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ବ୍ରତ ହିସାବରେ କେହି ପାଳନ କରନ୍ତି, ଜୈନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି. ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ବୁଝେଇଲେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଧାରକୁ ହର୍ଟ ନ ହେଇଯାଉ ତା ପ୍ରତି କଶସ୍ ରହିକି ଭଗବାନ ଜମ୍ପ କରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ପାହାଚକୁ. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥରେ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଜୈନଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଇଥିଲି, ଏତେ କଥା ବୁଝିପାରୁନଥିଲି. ଜଣେ ଜୈନ ମଙ୍କ୍, ଜଣେ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା. ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାପ୍ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ହାତରେ ଗୋଟେ ଚାମର ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ହଲେଇ ହଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ. ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି. ଚୌଧୁରୀ ବଜାର କଟକ ଏରିଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଟ୍ କଲି. ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଇଏ ଏମିତି ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ପୋତି କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ଫ୍ଲାପ୍ଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପେପରର. ସୋ ଆଇ ନେଭର I wondered, but I never got an answer. But ଯେତେବେଳେ ବାଳ ବିକାଶ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଥରେ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି କି ତା'ର ମିନିଂଟା କ'ଣ. ମୋତେ ମୋର ଗୁରୁ ବୁଝେଇଲେ କି ଜୈନମାନେ ଅହିଂସାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଦରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି. ସେମାନେ ତଳକୁ ମୁହଁ କରିକି ଚାଲିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୌଣସି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ନ ଆସିକି ତା'ର ହତ୍ୟା ନ ହେଇଯାଉ, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରୁ. ଆଉ ଯେଉଁ ହାତରେ ଚାମରଟା ଧରନ୍ତି, ସେଇ ଚାମରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ କି ଯଦି ମଶାଟେ ଦେହରେ ବସୁଛି, ସେ ତାକୁ ମାରିବା ବଦଳରେ ତାକୁ ସେଇଥିରେ ସାଉଁଳେଇକି ଉଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି. They don't want to exercise any form of violence. ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ସମୟ ଆଗରୁ କହିଲେ, thought, word and deed, ମୁଁ ଅହିଂସାକୁ ଆଚରଣ କରିବି, ଏଇଟା ମୋର ଚିନ୍ତା. ଅହିଂସା ବିଷୟରେ ମୁଁ 5 ପଦ କଥା କହିବି, ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଆଣିବି ଏବଂ ସେଇ ତାକୁ ଶବ୍ଦରେ ରୂପାୟିତ କରିବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ୱାର୍ଡ଼. ଆଣ୍ଡ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଡିଡ୍. ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ସେଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଦରକାର. ଦେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ୟୁନିଜନ୍. Thank you very much, brother, for giving a beautiful example. Bhagwan is the samanvaya, is the conglomeration of all the faiths of the world. Sister Aditi, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ share କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? You have raised your hand. ସାଇରାମ ଭାଇ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଥିଲା, ସେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଭାଇ ପଢିଲେ ରାଜେଶ ଭାଇ, your conscience knows the real source of joy, it will prod you towards the right path. भाई मते actually doubt अछि that the people who in our society, the scandalous or the criminals, जो माने भी हमें कहि परिबा कि जो माने किछि भूल करूछंती, तो ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି obviously ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ inner conscience ଅଛି. Is it that they purposefully do that to harm someone, or ମାନେ ସେଇଟା harming someone, is it like it gives them happiness, or they do it like for some ମାନେ କିଛି ଅଜାଣତରେ କରନ୍ତି, or they purposefully do that? But I have a doubt, like that sentence somewhat contradicts the Okay, no issues. real life practical knowledge. I got your question. ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଇଭଳି କି ଆମେ ଆମ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁ. ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଜାଣିଲୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି that your conscience knows the real source of joy. ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ହିଁ ଜାଣେ କି ଆନନ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସଟି କ'ଣ. And this conscience will prod you. The word prod is a verb, P-R-O-D. Prod ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି to push,
पुश करवा आगु को नहीं जिबा यू टुवर्ड्स द राइट पाथ। तो आपण प्रश्न एठी करछन्ति कि आम सोसाइटी रे जेतेबेले आमे विभिन्न प्रकार लोकन को देखू सेथिरु अनेक जन क्रिमिनल थांती जो माने जो कार्य गुड़ाक करती से गुड़ाक कन्साइंस अप्रूव तो न थाए विवेकानुमोदित तो न थाए किंतु से माने करती सेथिरु कौन से माने आनंद पाती को प्रकार आनंद पाती ताहले आउ एठी भगवान कर कहिथिबा कथा आउ एटा कॉन्ट्राडिक्ट कला भलिया लागुची दैट इज योर डाउट इजंट इट साईराम? Yes, fine. Sairam. So now let's analyze on these words first. कौनसी शब्द को टिके आमे जदि एनालिसिस करिबा we shall be able to understand. भगवान कहउचंती your conscience only knows the real source of joy. हमर विवेक जानी थाए कि हमर आनंदर उत्सटा प्रकृति रे कोठी किंतु ता पूर्वरु भगवान कॉन्साइंस को टिके आलोचना को मध्य आनिचंती कोठी तार पूर्व कोट रे एठी मार्क करंतु दैट धर्म इज born from truth. Dharma or righteousness is born from truth. Righteousness emanates from the heart. It promotes self-satisfaction. It is an expression of self-consciousness and it promotes divine consciousness. No one should act against the dictates of the conscience. तो ता मने एतिके आमे बुझी नबा दरकार कि विवेक होची गोटे डिवाइन कॉन्शियसनेस एटा गोटे जाग्रत अवस्था किंतु एटा गोटे ऐश्वर्य दैव्य जाग्रत अवस्था एंड को ठियो फ्रॉम विच सोर्स दिस emanates? Bhagavan says it emanates from heart and righteousness. The righteousness is ultimately born out of truth. That means जदि हमें वर्तमान सेठी को पढ़े आसीबा truth is the source of conscience. सत्य हेउछि विवेक र उत्पत्ति र उत्स means if there is no truth there cannot be proper conscience. There could be illusions though. हाँ माया सृष्टि हेई पारे। गोटे छोटे एग्जाम्पल नेले बुझिबा आपण माने कॉलेज रे पढ़ुथिबे समय बीतिबा सहित आपण आवरी अधिक जानिबे भारत रे विभिन्न प्रकार रा दर्शन अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 500 BC रु 500 AD भितरे तयारी हिथिला। गोटिए दर्शन सेथिरु थिला चारवाकिज्म और चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन रो प्रोपाउंडर थिले अजीत केशकम्बलिन। से कौन कहूथिले सेटा जरूरी से कहूथिले यत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पीवेत। जेतिक दिन आमे बंचिबा सुखरे बंचिबा ऋण करिबा पछे घियो खाइबा बंद करिबा नहीं। दैट मीन्स you may become a loony by taking credit, but then you should not stop enjoying life because they thought that this is the only life left. प्रश्न उठी पारे कि एई डिसीजन ऋण करिकी घियो खाइबा does it emanate from conscience? Is it the true conscience? आउ एई भली डे टू डे लाइफ रे आमे अनेक गुड़िए प्रश्नर सम्मुखीन हेउ। Truth is that when I am taking a rina, probably I don't know how to manage. Sairam, please stand muted. Jetebele ame runa nouche, whenever we are accepting any rina, we are violating the truth that we do not know how to manage our money. तो बोध हुए आमे काहाठू लोन नहीं कि ठकी कि आमे किछि दिन एंजॉय करि जाई पारो किंतु कर्म पुणी थरे आमको सेई जगह आनी कि पहुंचे दबो जो जगह रे वी हैव टू पे बैक। नाउ दिस इज अ पेटी क्राइम एंड यू आर टॉकिंग अबाउट बिगर क्रिमिनल्स जो माने बड़रू बड़ अपराध करि चलंती। टू सम एक्सटेंट पीपल फील दैट दे एज इफ एंजॉय इट से माने जेमती ताकू उपभोग करूचंती। एटा हबार कारण होची
जोटा भगवान कहते कंटिन्यूअसली इग्नोरिंग द इनर वॉइस अंतर विवेकर स्वर को अंतर्वाणीर स्वर को जदि बारंबार बारंबार आमे इग्नोर करी करी चलिबा ताहले आमे सेई रास्तारे चलिबा सेमाने भाबुचंती कि सेमाने आनंदरे अछंती they feel that they live a happy life by practicing corruption they feel that they have a happy life by talking many lies they feel that they do crimes and they are happy about it प्रकृतरे आनंद सेठी न थाए सेई आनंद नथिबारु हि तो once a dasyu when his conscience awakened जेतेबेले से inner voice को सुनिबा को आरंभ कले in the presence of Narada Rishi that Dasyu Ratnakara became Valmiki and wrote one of the most important epics जोटा मानवीय मूल्यबोध को आज पर्यंत गाइड करुछि एई कॉन्साइंस जेतेबेले अवेकेंड हैला सेतेबेले आउ जणे डकैत तांको ना थिला अंगुरीय माळ ना थिला अंगुरीय माळ काहेकि से जहार पैसा लुटुथिला तार आंगुटी गुडाक काटी देकी निज बेकरे पकाउथिला से बुद्धंकर शिष्य है कि जड़े पट्ट शिष्य है यही कॉन्साइंस जितेबले जाग्रत है सेतेबेले जड़े प्रस्टिट्यूट जड़े देह व्यवसाय करुवा झील तांकर ना होचंती आम्रपाली से सेतेबेले ज्ञानर मार्ग को आसिले सो लिसनिंग टू द इनर वॉइस इज वेरी इंपोर्टेंट जदि आमे ताकू ग्रहण न करी चालू ताहले धीरे धीरे भूल रास्तारे जाऊ एंड गतकाली आमे ही डिसाइड करुथिले एज इज आवर थॉट सो इज आवर एक्शन एज इज आवर एक्शन सो इज आवर बिहेवियर एज इज आवर बिहेवियर सो इज आवर डेस्टिनी साई राम सिस्टर आउ कोनसी प्रश्न आई सी टू पीपल हैव रेज्ड हैंड्स but it clarified her doubt. Just check. yes Is it clear? आदित्य आपण बुझी पारले कि जहाँ पचार Thank you. Brother Mrityunjay, do you want to add anything to that? I want to take a very small example in my own life. No Okay. need of taking, yes, those examples very relevant, but I'll take it more, what I'll say, in today's Kali Yuga time and my time. See, very simple example. My conscience, I know that boss, if I go for a morning walk or a morning walk, run, I'll be healthy, right? But what happens, like I sleep over, I become lazy, I think that no chalega yaar, it's not that required. So that's all. I know in conscience it will give me happiness or joy in form of very healthy body, but still I ignore it like that. So like that, jo mane bhi killing courts and whatever, they're not aware of that extent jayenge. Just think all of a sudden, and then I open a Discord stream and something Swami is telling that do health thing and all these things, or my friend starts telling that okay, come on, let's go for jogging, then my mind starts opening, and that is a trigger point happens. So kebe seita darkar pade. So that's why the avatar has come up, and let's say Valmiki ro bhi jo example Ratnakar to Valmiki, because someone kept in good to that. So sometimes those helps, but in conscience we know that layer of own that man walks saying that boss is not good only. Why we try to cover that. Sairam brother, So, your voice is breaking. Tikke authore last part ta kahibe, last sentence. No, I'm saying that telling that because of our need and all this, we try to cover up, saying that no, conscience hochi ta sata tha thik achi, but let's give some time. Afterwards, dekhiya. That happens also in spirituality. Everyone tells that okay, this is the time life to enjoy. Spirituality kata dekhiya 40-50 वर्ष हो तापरे देखिया. Right? All Yes. knows that God is the ultimate. Many people know. They go to Mandir on Mondays, Thursdays, and all this. Thank you so much, brother. We got the point. Brother Sai Kumar has raised hand. I would request Sairam everyone. Sairam brother. What I would like to tell Sister Aditi is that your conscience knows the real source of joy and it will prod you towards the right path. That is the sentence that we are discussing. Right. Let me tell you one thing, sister.
when we are talking about conscience, conscience is absolutely godliness. And here I would like to tell, this is a word barometer that I want you to understand. Happiness, joy, and bliss are word barometers I would like to tell. And sister, you were pointing out that when a criminal is actually doing something wrong, is he getting happiness out of it? Well, I would like to tell you, even the criminal, when he's doing something wrong, is getting an inner conscience message which will tell that person that whatever you're doing is right or wrong. That will actually come to him as a message. And when he's ignoring that, probably is ignoring that for happiness and not for joy. And then once you are really thinking about joy, I would like to make a distinction between happiness, joy, and bliss. So once we understand this distinction between happiness, joy, and bliss, I think the sentence will be more easy to understand. Because conscience is not leading you to happiness. Happiness will be temporary. It will be over in a few minutes. Say for example, I'll put it like this: you eat a burger, you are happy. You eat a pizza, you are happy. That's something different. You help somebody who is in distress, you get the joy. When you are in company with God, you experience bliss. I think I've added something to it. Sure, Hope if sir, I'm brother. wrong, you'll correct me, Brother Pradipta. No, sure. You have absolutely put the three words correctly. These are levels of happiness. Definitely, we think that we are happy. Then, till the time we experience joy, once we experience joy, then the next stage is bliss. That is the ultimate goal of life. Sairam, brother, thank you very much for your input. Brother Sai Kishore has raised his hand for a question. So, I would like Brother Sai Kishore to put his question, please. Sairam all. Actually, I have a question regarding how righteousness promote self-satisfaction. ओके आपणकर प्रश्न होची को भली भाबरे राइटियसनेस धर्म सेल्फ सैटिस्फैक्शन आडकू प्रमोट करे अच्छा ता पूर्वरु मु एतिकी पचेरे को चाहूची व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ सैटिस्फैक्शन ब्रदर सेल्फ सैटिस्फैक्शन कहले आत्मतृप्ति कहले आपण कोन बुझंती आमे मु जानिबारे जो काम आमे करचुंती सेटर आमे जो आमे लाभ पाइबा आमे जो खुशी लागिबो से काम आत्मतृप्ति भाबे आत्मतृप्ति आमे बेले बेले वेल सो आत्मतृप्ति जेतेबेले आमे करू आमे बहुत समय शब्द गुड़ाक ना मिस यूज करिकी रादर वी समटाइम्स अब्यूज भूल भटका करी दो जड़े बेले बेले मु लोक मानकु कहिबार सुनिची गोटे बढ़िया रसगोला खाइले हाँ उफ आत्मा आज शांति हो गला प्रकृति रे आत्मा शांति हैला ना इंद्रिय शांति हैला मीन्स योर टंग इज प्रोबेबली टेस्ट राइट नाउ इज इन द टेस्ट ऑफ स्वीटनेस एंड मु भाबे कि प्रकृति रे मो भितरे थिबा सेही जिंसटा संतुष्ट हैला ता पई मिठा खट्टा राग एगुडाक किछि तो मैटर करेनी राइट सो व्हेन इट इज आत्म तृप्ति इट इज समथिंग बियॉन्ड द सेंसेस ये केवल इंद्रिय तृप्ति नुहे ये आउ टिके अधिका जेतेबेले आमे धर्म को अनुसरण करू लास्ट सेशन किछि सेशन पूर्वरु आमे डिस्कस करितले कि धर्म शब्दर अर्थ कोन द वर्ड धर्म origins out of the root word dhru dhru is the dhatu so dhru becomes dharma dharayati iti dharma जो जिनसटी धारण करिकी रखे ताहाकु धर्म कुहा जाए तो राइटियसनेस और धर्म सबु बेले सत्य रु आसे जहाटा सत्य सेटा ही धारण करिकी रहिबो धरि नियंतु आज मु एग्जाम अपियर करूची एग्जाम रे मते क्वेश्चन टार आंसर जणा नहीं मोर गोटे सांग मोर चिंता को देखी सांग माने मु कहूची क्लासमेट जी की मो सहित एग्जाम दउची से मते देखी कहला कि रे आसुनी कि रे क्वेश्चन टा मो खाता नबु एंड वी से यस बिकॉज वी वांट टू हैव अ हायर स्कोर इन द एग्जाम तो मु कौन करिबी ताटू खाता नहीं जीबी लिखि देबी तो मु जहाटा कली मु कोनसी धर्म को पालन कली नाही वन मु सेई समय रे जेतेबेले परीक्षा हॉल रे बसिछि व्हेन आई एम सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल आई एम अ परीक्षार्थी मु गोटिए
examination appearing student and the examiner has set up some question to test my merit, तो मु सेई धर्म को पालन कली नाही, आई ब्रोक दैट. सेकंड, एग्जामिनेशन रे गोटे सामूहिक धर्म थाए, गोटे कलेक्टिव राइटियसनेस थाए. सी होची समस्ते एग्जाम देबे एवं सेई हिसाब रे तांकर परफॉर्मेंस हिसाब रे रैंकिंग करा जिवो एंड मेरिट वुड बी डिसाइड. जदि मु चीट करूची ताहले ऑटोमेटिकली सेई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, कलेक्टिव कॉन्साइंस अगेंस्ट रे मु काम करूची. थर्ड, मु निजको मध्य इंज्योर करिबी. कालीर डेट रे मु परीक्षा रे भलो नंबर तो रखिली, बट देन आई सॉ कि then I saw that I am not getting selected for the job because मते सेही प्रश्नटी पचरा गला जोटा मु करी, जोटा मु एग्जाम हॉल रे कॉपी करके लिखिथिली. सो हाउ इज इट सर्विंग अस गुड? आमे एई काम रे जेहेतु निजर सबु जाक धर्म को सैक्रिफाइस कलु, वी डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ द धर्मस. सेही कारणरू आमे केबे भी तृप्ति को जाई परिबा नाही. धर्म इज बॉर्न आउट ऑफ ट्रूथ. जहाटा सत्य सेही ठारू ही धर्मर उत्पत्ति. सो एई जो प्रश्नटी आपण पचारि छंती कि साई किशोर भाई आपनकर प्रश्नटी कौन थिला? प्रश्नटी एया थिला कि आमे जो आत्मतृप्ति, राइटियसनेस और धर्म पालनरू को भली भाबरे आत्मतृप्ति आसे सेठी को आपण बुझिबाकू चाहुचंती. तार आंसर टिके परे भगवान देइचंती. There should be a complete accord माने agreement between thought, word and deed. आमे आज बहुत भाग्यवान, फॉर्चुनेट कि आम भितरे वर्तमान आमर प्रिय उमाकांत भाई जॉइन करि सारचंती. वेल तांको बधे लॉगिन करिबारे टिके डिफिकल्टी होची. राजेश भाई तांको टिके उमाकांत भाई को कॉल करिकि जणे दियंतु, माइक्रोफोन एनेबल कले से इंटरैक्ट करि परिबे. तो तापरे आमे तांको रिक्वेस्ट करिबा ए थॉट वर्ड डीड विषय से किछि समय हमको कहबे. सायराम राजेश भाई. तो जो कथाटी को आमे टिके आगु डिस्कस करूथिले दैट राइटियसनेस वुड लीड टू सेल्फ सैटिस्फैक्शन, प्रमोट्स टू सेल्फ सैटिस्फैक्शन. एटा को भली हुए ताको अनुभव करिबा पई छोटे छोटे एग्जांपल आमे नौछे. वर्तमान आमे सपोज आमर धर्म पालन करी आमे कौन कले, एग्जाम रे कॉपी कले नाही, आमे काहाटू चीट कले नाही. सपोज वी हैव दैट पेपर फेल्ड, आमे बैक रही गला, ताहले आमे प्रथमतः आम धर्म पालन कले. आमको हठात किछि गोटे दुख आसी पारे, किंतु एई जो दुखटा आसुची ताहा एक्चुअली आमर अहं सहित जड़ित. किंतु एई दुख परे तापरे आमर प्रयास स्टार्ट हुए and we keep on trying to study better and better and better. परवर्ती समय रे आमे जो तृप्ति पाऊ, जो आनंदटा पाऊ सेटा एवरलास्टिंग हुए. सी केबे हेले आम हाथरू खसी जीवनी. बिकॉज नाउ आफ्टर ट्राइंग अ बिट वी हैव इवॉल्व्ड एज अ बेटर स्टूडेंट. आमे गोटे बेटर स्टूडेंट हे सारिचो. साईराम साई किशोर भाई आपण बुझी पारले तो आत्मतृप्ति आड़कू एटा केते बेले नेकी जीवो. आत्मतृप्ति इंद्रिय तृप्ति रो बहुत परे. दिस इज ऑल अबाउट द इनर बीइंग विद इन अस. साईराम बुझी पारले आपण जहा प्रश्न पचारतले तार आंसर पाइले कि? आज्ञा भाई साईराम पाइले. साईराम, थैंक यू सो मच. साईराम भाई. साईराम सिस्टर सुश्री कहंतु. मैत्री टिके ऐड करिवे प्लीज. आमे जेतेले सेवा करूचे, आम मंदिर रे किछि भी सेवा करूचे कि आमे जे कि ऑर्फनेज रे जे कि फल बंटन करूचे कि जे कि आम वृद्धाश्रम रे जे कि ओल्ड एज लोकन का आमे किछि फल की किछि भोग दोचे, समान जो ब्लेसिंग ता दोचन सेथरे भी तो आत्मा माने सेल्फ सैटिस्फैक्शन हुए ना. देखंतु आपण जोटा को कहउछंदी सेटा आशीर्वाद, किंतु जणे ताको आशीर्वाद हिसाब रे ग्रहण कले ही से संतुष्टि आसीबो. ओके. जदि ना जणे आपण मीटिंग भीतर तो साईराम 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 राजेश भाई कनेक्टिंग ता भीतर को जाई नांते अपन. तो जोटी को आपण कहउछंदी आपण एतबे दान करूछंती. दान आमे काहे की करूछे? तांको आनंद दबा पई ना निजे आनंद पाइबा पई? गोटी
एक्सक्यूज मी तो गोटे साईराम साईराम नाम साईराम कहतु सुबुचे हाँ प्लीज कीप ऑन कहतु ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ମାନେ I request every participant to be on mute till the time they have anything to share or ask. Sairam, please. So that आमे discussion टाकू without noise करि परिबा. दयाकरी निजको म्यूट रखिबे जेतेबेले कोनोसी प्रश्न थिबो किंबा किछि जणेबाकू चाहुथिबे सेही समय रे ही अनम्यूट करिकि प्रेजेंट करिवे. साईराम सिस्टर सुश्री अपन जो टिके एग्जांपल टा देले कि एटा आत्मतृप्ति आडकू नेई जाए एटा आत्मतृप्तिर अनुभव को नहीं पारे डेफिनेटली जदि आमे ताकू सेही भली सेंस रे ग्रहण कलु नुहे कि साईराम भाई साईराम टी कटकटी जाउछे हाँ नहीं आपण मुको या कहबाकू चाहूतिली जेतेबेले आमे काहाकू दान करूछु सी आत्मतृप्ति आडकू सेतेबेले ही नब जदि आम भितरे दान करिवार भावना थिबो नुहे कि सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्साइंस विद इन अस आमर कॉन्साइंस ही आमको प्रकृत रे कोनसी कोनसी धरि नियंतु जणे लोकर किछि गोटे आवश्यकता अछि से आपनकू दान पई आसीछि आपण निजर शक्य हिसाब रे दान करिवे धरंतु आपनक पाखरे 10 टंका अछि आपण 10 टंका तांकू डोनेट कले तो आपनकू तृप्ति आसीबो कि मु जेतिकी पारिली तांकू सहाय्य कली किंतु धरंतु आपनक पाखरे अधिका पैसा अछि किंतु आपण कोन करचंती बहुत विचार करचंती सेठी अरे ए लोकटा तो एते गरीब दिसुनी काई तो सेमती चिरा फटा ड्रेस पिंधिनी अगर कोन प्रकृत रे 10 टंका दरकार ना मो आकु 3 टंका देले चलिबो एई भली भाबी कि जेते बेले आपण दान करूचंती प्रकृत रे सेठी तृप्ति आसीबनी आपण निश्चित रूप से किसी गोटे कार्य कले ना से दाता ना से नेता जे नौचंती थांकु किंबा जे दान करूचंती दी जन को बोधे सेठी तृप्ति न आसी पारे बिकॉज वी आर नॉट एनालाइजिंग द ट्रूथ किंतु भरिनियंतु आपण तांको घर पाखरे पहुंचले जानिले तांकर कंडीशन टा केमिति को परिस्थिति भीतर देखि से जाउचंती केते परिमाण र सहाय्य तांकु दरकार एई सब कला परे जते बेले आपण निजे हो किंबा 5-10 जण मिसिकी गोटे सहाय्य टे अरेंज करि परले भावंतु की आनंद आपण को मिलिबो सेही तृप्ति टी विषय रे हम कथाबार्ता होचे साईराम राजेश भाई एंको रिक्वेस्ट करथिली मु टिके उमाकांत भाई को फॉलो अप नबा पई भाई साईराम राजेश भाई साईराम आपण कथा हेई परले कि उमा भाई संगे रे मो से उमा भाई अछंती लाइन रे आपण तांको एबे हां अनम्यूट करे से कथा हेई परिबे थैंक यू सो मच फॉर्चुनेटली आम भितरे आज हमर प्रिय उमा भाई डॉक्टर उमाकांत सुबुद्धि अछंती तांको मो रिक्वेस्ट करूची आज जो आलोचनार सेंट्रल थीम जोटा रखा जाइथिला द यूनिजन और कॉन्कर्ड बिटवीन थॉट वर्ड एंड डीड ता विषय रे आम भाई भौणी मानकू किछि समय कहिबे आउ तांकर जदि किछि संदेह थिबो ताकू समाधान करिवे साईराम उमाकांत भाई म आपनको अनम्यूट करूची साईराम भाई ऑडिबल आपण ऑडिबल अछंती तुजिना आज्ञा सुबुची भाई बहुत भलो कथा हमर केते जण अछंती की अछंती जो माने पार्टिसिपेंट अछंती सेमानकर ना गुडाक सेठी डिस्प्ले करूची ए पर्यंत 21 रु 22 जण पार्टिसिपेंट अछंती केते 22 जण नहीं 22 22 हां हां विभिन्न जिल्ला रो आज्ञा आज्ञा हमर समस्त जिल्ला युव संयोजक नहीं एथरे किछि जण युवक संयोजक अछंती अन्य भाई भौणी माने साई यूथ भी अछंती सो ऑल हैव गैदर्ड हमर साई भाई भौणी माने समस्त साईराम आज विषय सुजिना आज्ञा भाई हां साईराम प्रदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई साईराम सुजोग दिछंती समस्त साथे कथा हेबे भगवान अनेक समय आमर चित्त शुद्धि जा करबा कथा जेकोसी काम आम करूचे तार मूल उद्देश्य प्रदीप भाई पूर्व जनाउथिले
ଯେ ସବୁ କର୍ମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି। ଏ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମନର ସଂସ୍କାର, ମନରେ ହୃଦୟ ଆଡକୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ এই କ୍ଷେତ୍ରରେ এই ସାଧନାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗଉଛେ। ଜଣେ ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ତାହା କହିବା ଠିକ ହବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗଉଛେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏ ଅନୁଭବ କରିବାର ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସାଧନା, ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନା କରୁଛେ। ଆଜି ତିନୋଟି କଥା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରେମର ଶକ୍ତି। ଏ ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ହିଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଏ ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତିଠୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉଛି ଶାନ୍ତ ଶକ୍ତି। ଏ ଶାନ୍ତ ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ଆସେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ହେଲା ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଯୋଉଠି ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଯୋଉଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି ସେଠି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଏବଂ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରାର ଉପରକୁ ଯିବା ଆମେ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଆକାଶ, ଯାହାର କେବଳ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଏବଂ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଯାହା କହୁଛେ ଏବଂ ଯାହା କରୁଛେ, ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ଆମେ କହୁଛେ, ମନସେକମ୍, ବଚସେକମ୍, କର୍ମଣ୍ୟେକମ୍ ମହାତ୍ମନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଶୁଦ୍ଧତାର ସହିତ, ସଂସ୍କାର ସହିତ, ସାଧନା ସହିତ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। এই ଅବତାର କେବଳ ଆମ ପାଇଁ, କାରଣ ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ବି ଥିଲେ ହୁଏତ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଏତେ ଅମୃତମୟ ବଚନ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବା ଦରକାର। ଏ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି ନା ପକଉନି ତା ନିର୍ଭର କରେ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆଚରଣ। ମୁଁ ତ କିଛି ଦିନ ହବ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଦେଖୁଥିଲି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶୁଣ ବା ନ ଶୁଣ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁମକୁ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହା ସବୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିହ୍ନା କଥା, ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ପାଠ ପଢିଲା, ବିଦେଶ ଗଲା, ବିଦେଶରୁ ଫେରିଲା, ତାର ନିଜର ତର୍କ, ଯୁକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଏଥିରେ ଏତେ ଅଧିକାର ଥିଲା କି ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାହତ କରିପାରିବି। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ସାଧୁ ବାବା, ତାଙ୍କର କଥାରେ ତାର କିଛି ସମର୍ଥନ ଥିଲା, ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲା। ଏବଂ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କହିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୁବକ ଯିଏକି ବିଦେଶରୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯେମିତି ସାଧୁ ବାବା କହିପାରିବେନି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ଥିଲା କି ସେ ହାତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଧରିଲା, ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥାଏ ମୋ ହାତରେ କଣ ଧରିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ଏଇଆ ଯୋଜନା ଥିଲା, ସାଧୁ ବାବା ଯଦି କେବେ ପ୍ରଜାପତିଟି ମୃତ, ତେଣୁ ହାତ ହାଲକାରେ ଖୋଲିଦେବି, ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ିଯିବ। ଯଦି କହିବି ସାଧୁ ବାବା ତୁମ ହାତରେ ପ୍ରଜାପତି ଅଛି ଜୀବିତ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦିରେ ହାତ ମୁଁ ଚାପି ଦେବି, ପ୍ରଜାପତି ମରିଯିବ। ତ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ମୋ ହାତରେ ଥିବା ଜିନିଷଟି ମୃତ ନା ଜୀବିତ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସାଧୁ ବାବା ଅନେକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ମନ କଥା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ତାଙ୍କର ରାଗ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ
ଏଇ ବିଦେଶୀ ଫେରନ୍ତା ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆପଣ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସେଠି ସାଧବା କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା ପଚାରୁଛ ତୁମ ହାତରେ ଥିବା ପ୍ରଜାପତିଟି ମୃତ ନା ଜୀବିତ ତା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହଠାତ୍ କାବା ହେଇଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାଷଣ ହଉ, ସଚରିତ୍ର ହଉ, ବାହିନୀ ବହି ହଉ ପଢିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡିଟି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସଞ୍ଚିତ ଥିବା ଗୁପ୍ତ ଧନ, ପ୍ରେମ ଧନକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପଢିବି ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ତାକୁ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଏ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଯାହା କହୁଛେ ତାହା ହିଁ କରିବା। ଏ ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ଜୀବନ ବଡ ସମ୍ବଳ। ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଦାବେଳେ ସହାୟ ହେବେ। ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଅସତରୁ ସତ୍ ମାର୍ଗ, ଅସତୋମା ସଦ୍ଗମୟ, ତମସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ମୃତ୍ୟୁର୍ମୃତଂ ଗମୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସତରୁ ସତ୍ ବାଟକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ଦୁଃସଙ୍ଗ ଛାଡି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଡକୁ ଯାଉଛେ। ତମସୋମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକୁ ଯାଉଛେ, ସେ ଜ୍ୟୋତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ଆଡକୁ ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଆଉ ପାଦ ପାଦ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳନାକୁ ଦେଖିଲେ ବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଦେଖେ ହଠାତ୍ ତା ହାତରୁ ସେ ଖେଳନା ପଡିଯାଏ ଅଜାଣତରେ ଏବଂ କୋଳକୁ ଡେଇଁ ପଡେ। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ସେ କାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କାମରେ ହାତ ଦେବା। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ବି ଲାଇକ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ଶିଶୁର ମନୋଭାବ, ସରଳତା, ଏ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ସରଳତା, ବିନୟତା, ଆତ୍ମୀୟତା, ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା ଯେମିତି କରେ ଆମକୁ ସେମିତି କରିବା ଦରକାର। କିଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଭିତରେ ବୋଧେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି, ଚିନ୍ତା ଅଧିକା ଆସୁଛି ବା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମର ସାଧନାଟେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଏକୋନ୍ମୁଖୀ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ତାହା କହିବା ଏବଂ ତାହା କରିବା, ଏ ଭିତରେ ଏକତ୍ଵ ରଖିବା। ଛୋଟ ପିଲାଟି କିଛି ସାଧନା ନ କରି ସେ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତ ଛୋଟ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଏତେ ଜଡିକି ଥିଲେ, ମିଶିକି ଥିଲେ, ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମ ମୁହଁରେ ହସ ଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। He was living at the present। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚେ ସେ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁରୁଷ, ନା ଅତୀତ ନା ଭବିଷ୍ୟତ। এই ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତାରେ ମଗ୍ନ ନ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା ଏବଂ ଶିଶୁଟିଏ ପରି ଗୋଟିଏ କଥା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କରିବା। ଏ ଦୁଇ ତିନୋଟି କାମ ଏକାଳେ କରେନି, ଗୋଟିଏ କାମ ହଠାତ୍ ଜିନିଷ ପକେଇଦିଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷ ସହିତ ସେ ଆସକ୍ତି ନଥାଏ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ। ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ ସେ ଶିଶୁଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ସମୟ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରେ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ସେ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଖୁବ କମ ସମୟ, ଯେତିକି ସମୟ ଦରକାର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଲଭ୍ ଅଲ୍ ଗୋଟେ ଶିଶୁଠୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଛୋଟ ପିଲାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏବଂ ଜଣା ଅଜଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ ତା ଭିତରେ ଥାଏ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗରଣ ହଉ। এই ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ଏ ଚିନ୍ତା, ବଚନ, କର୍ମର ଏକତା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଛବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବା ଯେ ଭଗବାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଶଙ୍କର ଭଳିଆ ହଉ, ତମ ହୃଦୟ ବୁଦ୍ଧ ଭଳିଆ ହଉ ଏବଂ ହାତ ଜନକଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉ। ନିରାଶକ୍ତ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସଦାବେଳେ ମସ୍ତକ ଚାହିଁ ରହୁ। ଏ ହୃଦୟ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଚିନ୍ତା, ଯାହାକି ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଶଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଜନକ କର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ଏ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିବା ବାରମ୍ବାର ଏହି ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ 2 ପାଦ ଯିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆଜି ଦିନରେ କୋଉ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିଛି, ମୋ ଭିତରେ ଏକତ୍व ଆସିବାର ଝଲକ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। এই ଏକତ୍ବ ଆସିବାର ଝଲକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣାରେ ମୁଁ ନିଜର ସାଧନାକୁ ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବି। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକେଇବା, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଟିକେ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖରେ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ଯାହା ମେସେଜ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଜଣାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଇନର ଭଏସ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା, ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ଚେତନାରେ ଅବଗାହନ କରିବା ସମୟ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ସେ କେବଳ ହିଁ ବନ୍ଧୁ ସଖା ମାତା ପିତା ସବୁ କିଛି, ଆମେ ଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିବା। ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଆସିବ, ପ୍ରେମ ଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଶାନ୍ତି ଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବ। ଯୋଉଠି ପିସ୍ love, where there is love there is peace, where there is peace there is bliss, where there is bliss there is God। ସାଇରାମ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଶୁଣିଲେ, ଯଦି କିଛି କାହାର କିଛି କହିବାକୁ ଥାଏ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବି। ସାଇରାମ। ସାଇରାମ ସାଇରାମ ଭାଇ। ସାଇରାମ ଉମାକାନ୍ତ ଭାଇ। ओके, मानस भाई, यू वांट टू से? ସାଇରାମ ଭାଇ। ରାଜେଶ ଭାଇ, ମୁଁ ମାନସ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ ହାର୍ଟ ଅଫ ଶଙ୍କର, ହେଡ୍ ଅଫ ବୁଦ୍ଧ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅଫ ଜନକ, ସେଇଟା ଆମର ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧିକୁ କେମିତି ରିଲେଟେଡ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିବି ସାଇରାମ। साइराम, मानस भाई, maybe say unmute for राजेश भाई, उमा भाई, साइराम उमा भाई। हेलो उमाकांत भाई। साइराम କୁହନ୍ତୁ। ମାନସ ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣି ପାରିଲେ କି? प्रश्न पचारिଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏହା ଥିଲା କି, ହଁ ସୁମା ଭାଇ, ମାନସ ଭାଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ହଁ ସାଇରାମ ଭାଇ, ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ହାର୍ଟ ଅଫ ଶଙ୍କର, ହେଡ୍ସ ଅଫ ବୁଦ୍ଧ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅଫ ଜନକ, ସେଟା ଆମ ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ସହିତ କେମିତି ରିଲେଟେଡ, ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିବି ସାଇରାମ। ହଁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଗୋଟେ କର୍ମ କରୁଛେ, ଯଦି ହୃଦୟ ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧ ଲୋକ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ହଁ, ସେ ହଁ କଲା ଏବଂ ଆପଣ ତା ହାତ ଧରିକି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଲ ଚିନ୍ତାଟି ଆସିଲା, କରିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ତା ଗୋଟେ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଆଉ ସେ କେମିତି ଯାଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ବହୁତ ଗୁଡେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ବି କଥା ହେଇପାରିବ, କାମଟା ବି ହେଇପାରିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଟିଭି ଦେଖୁଛେ, ଖାଇପାରୁଛେ, ଭଗବାନ ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି। ଆମେ ଯଦି ସେବା କରୁଛେ, ସେଇ ଲୋକଟିକି ଧରୁଛେ, ତା ସହିତ ଆମେ ଫୁଲି ଆଟାଚ ହେବା ଦରକାର, ସେ କର୍ମ ସହିତ, ସେ ଲୋକ ସହିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେ କର୍ମଟି କେତେ ଭଲ ହବା ଦରକାର, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ସାଇଗାତ୍ରୀ କରିକି ନେଇପାରିବା, ତାର 2 ପଦ କଥା କହିକି ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଫୋନ ସହିତ ଗପିକିରି ନୁହେଁ। ଏବଂ ଫୋନ ଧରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛେ, ହାତ କାମ କରୁଛି ସେ ଲୋକଟିକି ନବାରେ, ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି, ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଆସୁଛି, ଏ ଦ୍ୱୈତ ଭାବରୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ, ଏକ ଭାବ, ଗୋଟିଏ ଭାବ ରହିବା ହେଲା। ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ଯେ ହଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ନେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ଆମେ କହୁଛେ ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି। ଗୋଟିଏ କର୍ମରେ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଆମ ହୃଦୟ ଭଗବାନ ପ୍ରତି କୃତକୃତ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଦରକାର, ରାସ୍ତାର ବାଁ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଯେମିତି ଯୋଉ ଲୋକଟି ଆମେ ନେଇଛେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କର୍ମର ସରିନି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧନା ଜାରି ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ହୃଦୟ,
ଏବଂ ଶଙ୍କର ପରି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ମତିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଜନକଙ୍କ ପରି ନିରାଶ କର୍ମ ସରିଗଲେ ନିସ୍ୱାର୍ଥ କର ସେଇଥିରେ କିଛି ଆସକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୋଧେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ରହୁଛେ। ସାଇରାମ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ମାନସ ଭାଇ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଓପିନିଅନ୍ ଥିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଫିଲ୍ ଫ୍ରି ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ସାଇରାମ, ଯଦି ଆଉ କାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଆଜିର ସେସନ୍ ଏଇଠି ସାରିବା। ତାହେଲେ ଓଙ୍କାର ପରେ 3 ଥର ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆମେ ଆଜିର ସେସନ୍କୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଉମାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସେସନ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ରେ ରହୁଛୁ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କଲେ ଏକ ହୁଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜିର ସେସନ୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଏଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ସାଇରାମ ଭାଇ ବୋଧେ କଟିଗଲେ। Sairam Praditya bhai, हाँ one thing is there, but I have हाँ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଇ, କୁହନ୍ତୁ। ସାଇରାମ ରାଜେଶ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାଇରାମ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ କଟୁଛି। ନାଇଁ ନେଟୱାର୍କ କଟୁଛି ଭାଇ। Sairam audible? ହଁ ଏବେ ଅଡିବଲ୍, କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଠିକ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, we have some assignments. Yesterday we have given some assignments. ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ assignment ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେବେ ଥିଙ୍କ ପ୍ରୋସେସକୁ ନିଜ କୌଣସି କର୍ମ ବା କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି। ଆଜିର ସେସନରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ତାହା ଟିକେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ସେସନଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ଅପ୍। ସୋ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଆମେ ମାନେ କେବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର ନିଜର ଓନ୍ ଇନର ଭଏସ କୁ କେବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ବା ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ different type of other impulses or desires को विभक्त करियर हमको सहायता करेची कि तर have you experienced listening to the inner voice and distinguishing the conscience or true inner voice from other impulses or desires? एई assignment के समस्त पाए रहिला। समस्त भाई और भौणी माने यार ऊपरे निजे टिके निजर इनर कॉन्शियस को देखिबा एवं जहां आपण माने फील करूचंती आपण माने ग्रुप रे ताकू आपण शेयर होते करि परिबे। इट इज ओपन फॉर ऑल एंड आज रे सेशन ले जो इनपुट्स गिवन बाय उमाकांत भाई वाज ट्रूली हमन को पाए समस्त पाए गोटे ब्लेस्ड थिंग। स्वामी को वार्ता को जीवन आधार करबा ही प्रकृत रे कहया गले लीडरशिप यदि कहबा ताही प्रकृत नेतृत्व। स्वामी को वार्ता को जीवन आधार करी यदि हम जीवन को सेही भली भाव रे सेही भली ढंग रे हम नै परिबा ताही प्रकृत रे जने साई साधक बा जने साधक बा स्पिरिचुअल पाथ रे थिबा जने जेके इंडिविजुअल प्राइम मोटो होवा दरकार। तेणु आज सेशन रे थिबा समस्त मोर भाई और भौणी मान को अशेष धन्यवाद। समस्त पेशेंसफुली दे हैव हर्ड एवरीथिंग। आई थिंक समस्ते आ ऊपर निश्चित भाव निजको तर्जमा करिवे, निजको सुधारिया ପାଇଁ चेष्टा करिबा एवं हमर दैनंदिन साधना से भली भाव रे प्रति होई तारी पछे हम चलिया को चेष्टा करिबा। जय साईराम। साईराम भाई ओंकार शांति मंत्र सहित प्लीज। शांति शांति सर्वे
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शांति शांति साईराम 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 साईराम